फखरुद्दीन पाशा। नाज़रीन, यकीनन आप इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं। ये खिलाफत उस्मानिया का वो बहादुर जर्नेल था जो अकेला तनहा अरब बागियों और बरतानिया और इसके इत्तेहादी अफवाज से 72 दिन तक लड़ता रहा, और बाद में बरतानिया ने इसकी बहादुरी और दलेरी से मुतासर होकर इनको सहराई चीता या टाइगर ऑफ द डिज़र्ट का खिताब दिया। नाज़रीन, तारीख इसे मदीना का मुहाफ़िज़ के नाम से याद करती है। वो खिलाफत उस्मानिया का एक बहादुर जर्नेल था, लेकिन जिस चीज़ ने इसकी शख्सियत उजागर की थी वो इसका हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और इश्क था। पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया तकरीबन हर जगह सल्तनत उस्मानिया के हाथों शिकस्त पे शिकस्त खाता जा रहा था, तो इसको एक चाल सूझी। इसने शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली, जो कि हजाज का गवर्नर था, इसको अपने साथ इस लालच पर मिला लिया कि जंग के इख्तिताम पर इसे मुसलमानों का खलीफा बनाया जाएगा। नाज़रीन, ये वही हुसैन इब्ने अली है जिसका तज़किरा मैंने अपनी पिछली वीडियो सल्तनत उस्मानिया के 5 बड़े गरदार इनमें किया है। शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी और मक्का और जद्दा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो मदीना की तरफ बढ़ा। इसके साथ अंग्रेज़ और फ्रांसीसी फौजें भी थी और लांस ऑफ अरबिया नामी बदनाम ज़माना जसूस भी था। इन्होंने 1916 को मदीना का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 1919 तक जारी रहा, क्योंकि इनको यहाँ के उस्मानी मुजाहिदों की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त मदीना शहर का दिफा एक उस्मानी सिपा सलार फ़खरी पाशा या उमर फ़खरुद्दीन पाशा के ज़ेरे निगरानी था। नाज़रीन, ये शख्स इंतहाई दलेर और साहिब ईमान था। मदीना मुनव्वरा के बासी इसकी बहादुरी और हुस्न इंतज़ाम पर इसे बहुत पसंद करते थे। अरबों की गरदारी की वजह से उस्मानिया को शदीद दचका लगा और बरतानिया और इसकी इत्तेहादी बड़ी तेज़ी से उस्मानिया के इलाकों को अपने कब्ज़े में लेते जा रही थी। उस्मानिया के इत्तेहादी बल्गारिया के हथियार डालने पर जर्मनी ने भी हथियार डाले और इसी वजह से बिल आखिर सल्तनत उस्मानिया को भी बरतानिया और इत्तेहादी के सामने हथियार डालने पड़े। इस वक्त शरीफ मक्का और इनके बेटे अली फैसल और अब्दुल्ला इस ख्याल में थे कि अब फ़खरुद्दीन पाशा भी हथियार डाल देगा और मदीना इसके हाथ आ जाएगा, लेकिन फ़खरुद्दीन पाशा ने हथियार नहीं डाले और बराबर लड़ता रहा। मदीना शहर को सामान रसद पहुंचाने वाली ट्रेन को अंग्रेज़ नकारा कर चुके थे और इसी तरह फ़खरुद्दीन पाशा को बाहर से कोई इमदाद नहीं पहुंच रही थी। नाज़रीन, मुहासरा के दौरान मदीना पर 130 बार हमला किया गया और 30 अप्रैल 1918 को मदीना की मुक़द्दस सरज़मीन पर 300 बम बरसाए गए। खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और फ़खरुद्दीन पाशा और इसकी फ़ौज पत्ते खाने पर मजबूर थी, लेकिन हथियार नहीं डाल रहे थे। इसीलिए इसको ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि हथियार नहीं डालना। नाज़रीन, एक तुर्क मुसन्नफ़ लिखता है, एक मरतबा 1918 में जुम्मा के दिन फ़खरुद्दीन पाशा मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान खुतबा देने मुनव्वर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो आधे ही रास्ते में रुक गया और अपना चेहरा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ करते हुए अर्ज़ किया, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद इसने नमाजी और मुजाहिदों से वलवला खिताब किया, मुसलमानों, तुमसे हजूर का नाम लेकर जहाद की अपील करता हूँ, जो इस वक्त मेरे गवाह भी हैं। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि दुश्मन की ताकत की परवाह ना करते हुए इन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजूर के शहर का आखिरी गोली तक दिफा करूँगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा हामी और नासिर हो और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हमारे साथ हो। तुर्क फ़ौज के बहादुर अफसरों, ए छोटे मोहम्मदियों, आगे बढ़ो और मेरे साथ मिलकर अल्लाह अज़्ज़ व जल और इसके रसूल के सामने वादा करो कि हम अपने ईमान की हिफाजत अपनी ज़िंदगियां लुटा कर करेंगे। इसके बाद फ़खरुद्दीन पाशा ने कहा कि इसे ख्वाब में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि वो अभी हथियार ना डाले। अगस्त 1918 में जब इसे शरीफ मक्का की तरफ से पैगाम आया कि हथियार डाल दो, तो इसने इन अल्फाज में जवाब दिया, फ़खरी पाशा की तरफ से जो उस्मानी फ़ौज का सिपा सलार और सबसे मुक़द्दस शहर मदीना का मुहाफ़िज़ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा गुलाम है, इस अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से जो हर जगह मौजूद है, क्या मैं इसके सामने हथियार डालूं जिसने इस्लाम की ताकत को तोड़ा, मुसलमानों के दरमियान खून रेजी की और अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत पर खतरे का सवालिया निशान डाला और खुद को अंग्रेज़ों के मातहत किया। जुमे रात की रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं थका हुआ पैदल चल रहा था, इस ख्याल में कि किस तरह मदीने का दिफा किया जाए।
اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار ہے۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخر پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالہ کرنے سے انکار کیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ ناظر، اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 دنوں تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخرکار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ ناظرین، 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے، انہیں توڑ کر لوٹ لیے گئے۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل سرے سے ان کے نام سے ہی واقف نہیں۔ ناظرین، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں میڈیا اور فضول فلموں اور ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جرنیل کی داستان سننے کے بعد شاید ہی ہر کوئی خواہش کرے کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں جو اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹے۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کرے تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔